श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृतम्। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्विर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रियलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीघास्ति चेत् प्रणितिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषाय भजन विज्ञम् अन्याम अन्या निन्दादिशून्यहृदमेप्सितसङ्गलब्ध्या। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाभसं न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर्ब्रह्माद्रत्वम् अपगच्छति निधर्मे। स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु। किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तत्कदमूलहन्त्री। तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य। तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् अखिलमेत्युपदेशसारम्। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपानिरमणात् तत्रापि गोवर्धना। राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनका। कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनास्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः। तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशास्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठ्या तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृती। कृष्णस्योच्चे प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्त्वादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्यमलसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सुकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। इति श्री उपदेशामृतम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।